noches. Como siempre, recordaros que tengo abierto el chat en el teléfono. Y nada, vamos a darle caña. Vale, dame un segundo. ¿Ahora? ¿Se escucha ya bien? Si no, puedo seguir subiendo un poco el volumen del micro. Vale, perfecto. Pues nada, voy a empezar desde el principio. Que ayer tuve problemas con la partida y con el streaming en general. Muchas gracias por el follow, por cierto. Que yo sepa, ¿no? Para poner un poco de situación, la historia va sobre un investigador que está en un barco y tiene unas pesadillas, ¿vale? Vale, voy a bajarle el volumen del juego un poco. Ahí está bien. ¿Está bien de volumen? Vale, perfecto. Gracias. Pedazo de cosa más grande hay. Y bueno, esto es un poco así de la introducción. Por lo que sé, no da muchas más explicaciones para el inicio. A ver, esto es una 1911. Hope I never have to use it. But something tells me I will. Sí, claro, te dan la pistola y no la va a usar. Bueno, carta de John Van Darver. Querido señor Charles Reed, tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont, torturados por visiones similares a la suya. Una ciudad que se inunda. La presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad creo haber encontrado la fuente de su dolencia y una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johans. Bueno, pues nos han enviado una carta y nuestro destino es la ciudad de Oakmont. Y por ahora no sabemos por qué exactamente estamos aquí, sino que nos ha traído las visiones y pesadillas.
Vale, subo una cámara. Voy a hacer una foto de eso. No, ahí no. A ver, controles un poco. Vale, esa es la cámara. Vale. Tenemos por aquí un póster de algo. Never trust a tourist advertisement. Vale. Hemos reunido las pruebas estas iniciales. Tengo un poco de investigación, terror con toques así de shooter. Now get out! Adiós, privado. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Vale, ¿qué es lo que me pasa? You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams Voy a is intentar not así un poco de uncommon rolear como si fuera personaje, By ¿vale? chance, the man I spoke of, Robert Igual Throgmorton, tomaré is already las at the decisiones que port. yo creo que He has tomaría. dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Vale, vamos a preguntar por Robert Throgmorton, o como se pronuncia. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Vale, pues necesito un sitio donde quedarme a dormir. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. ¿Y cómo llego aquí? What's the best way to David? get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot, or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Vale, ¿qué más The me has marcado? places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Bueno, Well, pues that's nos it for vemos. now, I think. Adiós, Thanks señor. for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Vale, con la M activamos el mapa y con la T para más información. Estos son los puntos que aparecen en el mapa. Y por ahora... A ver... No, siempre me equivoco. Y le pulso la visión. Vale. Tenemos el cuaderno con las pistas que tenemos hasta ahora. Tenemos que encontrar a Throgmorton y la carta que hemos leído al principio. Bueno. Vamos a buscar. Aquí quiero destacar que el juego no nos marca mucho los sitios que hay, puesto que está basado en la investigación. Y un poco con las pistas que vas consiguiendo, pues vas llegando a los sitios. I don't care about your petty excuses. Tío, No ¿qué te one pasa en leaves la the cara? port Está until feo. my son is found, and that is Parece fine. un gorila. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say?
Well, perhaps we can help each other. Vale, vamos a ver qué ha pasado a su hijo. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. But he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouther-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. ¿Y quiénes son los iniciaremos? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees? Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. No voy a decir nada de su cara, vaya, sé que te tiene pinta de meterte un tiro como no te des cuenta. Y voy a intentar ayudar a su hijo, ¿vale? Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Farah, you have a point, newcomer. I need to know more Voy a about hacer what como que no happened to escucha esa Albert. palabra rara tampoco. Did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Vale, pues vamos a As ir a much as buscar I'm eso. enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Tío, con la exigencia, macho. Vale, prueba. Las pistas aportan información crucial sobre qué hacer y a dónde ir. Un marco blanco en el visor de la cámara indica que está encuadrando bien. Lee detenidamente las pistas para identificar lugares importantes y fíjala en el mapa para planear la ruta. Vale. Ahora mismo tenemos que entrar aquí. Voy a recargar la pistola, que nunca se sabe. Vale, pues por aquí no hay nada. Sí, a priori. Pues... rica sangre. No, mentira, pero bueno. Pecado muerto. Ahí debe ser alguna cosa más por aquí.
pero de momento no tiene pinta. Vale, pues vamos para arriba. Ah, mira, aquí tenemos un policía. Vamos a ver si podemos preguntarlo. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Obviamente alguien ha dejado ahí marcas de haberlo tocado. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ahora vamos a ver si puedo preguntarle. Oye, señor, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was that or starve. I want to know what happened here. ¿Y qué ha pasado? Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside, on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay, my head began to burst, and he woke up. Está un poquito And raro. after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. Where are all the other ¿Y guys? el resto dónde está? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Vale, ¿qué le ha pasado a Paul? Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Who is this Kay ¿Quién you es keep Kay? mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry. No. Vale, sí, lo que tú digas, Tolai. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, Kay, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Vale, tenemos tres nuevas pistas. Vamos a intentar hacer la foto. I can barely recognize the face of the poor Madre mía, fella. le han reventado la He was cabeza. beaten to a pulp. ¿Qué coño? No, tío, ya empezamos las cosas raras. Choo choo. Ahem. Vale, algo más. A ver si hay alguna cosa más. Mira. 5 cards short of a full house. Vale. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Dios, bonito cuchillo. Never seen knives like this before.
Masterful work. Porque tiene ahí unos ojos grabados, tío. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. Un reloj de bolsillo. Exactamente no sé qué es lo que tengo que ver. ¿Qué es eso que se está moviendo ahí? No he entendido absolutamente nada de lo que has dicho. Retrocognición. La retrocognición te permite entender acontecimientos del pasado. Examina las pistas suficientes en el escenario y aparecerá una visión. Acércate a ella y encuentra escenas críticas. Marca las escenas en orden cronológico para recabar nuevas pistas. Vale. Voy a ver. What's happening? Fueron por aquí, atrás de la puerta. Supongo que mataron a este pobre amado. Take this, ape face. Con un revólver. Después Yeah, run! Okay. apartaron el Let's see armario y what we rompieron la have pared. here. Pero una persona normal no puede hacer eso. Bueno, vamos a ordenar las pistas. Esta es la primera, supongo. La segunda. Take this, Y ape tercera. face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Estas visiones, tío. Vale, investigación del caso principal revela nuevas pistas en el Palacio de la Mente. Pulsa C para abrir el cuaderno. Vale, pues estas son las que hemos ido recabando y aquí está el Palacio de la Mente. Vale, ahora creo que tenemos que juntar las pistas para elaborar la historia. A ver. Sí, Albert Throgmorton era peligroso y se ponía una amenaza para Lewis Flynn y sus compañeros. Se volvió agresivo a raíz de las visiones y empezó a atacar al resto de los pescadores. De acuerdo. Uy, me he equivocado. A ver que vuelva al palacio. Albert huyó cuando le hirieron. No, eso no. Brote psicótico, no. No. No, y eso tampoco. Vale, le dio un brote psicótico. Y Lewis, no, eso no. Tampoco. Ah, pues nada, probaré. Vale, sí. Albert extendió la histeria a lo de su alrededor, con algún tipo de influencia psíquica que hizo que quien estuviera cerca sufriese histeria. Vale. Que no, si lo que quiero es volver al Palacio de la Mente. Lewis disparó sin avisar y Albert huyó. No. Vale. Como inmucianos, Lewis y su gente sufrieron a manos de los Throgmorton. Esa podría ser la razón de que los odien. Albert y el pescador llamado Lewis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlo gracias al sentido sobrenatural. Vale.
Presagio. El ojo de la mente puede revelar presagios. Síguelas para hallar nuevas pistas. Pues vamos a ello. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Esto es lo que hemos visto, de que saltó por aquí. Sigue andando en esta dirección. Pasa porque se mueve tanto la pantalla. Vale, aquí hay unos casquillos. Parecen balas de pistola. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Supongo que habrá que seguir investigando. Sí. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Entra por aquí. Vale, hay una carta. There's something in the pocket. No te manches de sangre. Lewis, por favor, dame una semana más. Sé lo que te debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para que el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. No te preocupes. He cerrado un buen trato con cierta gente y pronto deberías tener una línea de provisiones solo una semana y te devolveré lo que te debo con intereses dobles. Firmado por Peter. Vale. Y otra marcha de Blood sangre. is fresh. Whoever it belongs to could not have got far. Vale. Se puede disparar o pegar golpe. Vale. Door won't budge. Anda, pues mira dónde está el bicho. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué coño es eso, tío? Cosa más fea. Vale, pues como habéis visto, ya han empezado a aparecer los primeros enemigos. Tío, tiene más que brazos. What? ¿Puedo hacer una foto? No, parece que no. Igual que tú también pareces un sitio, tío. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Vale. Pues ya tengo la prueba. A ver. Y vale. Lewis puede que quisiera muerto al ver. En vez de ayuntarlo porque era un Throckmorton. Ok. Lewis se marchó de la escena del crimen y el dueño del bar estaba en deuda. Lewis, el inmuciano que mató a Albert Throckmorton, puede que se esconda en el puerto del bar. Vale, pues supongo que será nuestro próximo destino. Sí. Pues nada, vamos para allá. A ver si hay alguna cosa más. Tío, otro bicho de eso. Pero ese está muerto.
ver dónde vea yo que está el bar. No debería estar muy lejos. Vale, sí, míralo aquí. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. Bueno. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many Abuela, quiero de la droga que usted se está tomando. newcomer. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. Alright, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Bueno, te voy a dar balas, tío, que tengo 5. Some other time. Maybe. As you wish. Ve, la tía le está dando ahí a la cachimba. Don't do that again. Welcome to Under the Keel. What do you want? Venga a buscar Lewy. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. It looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? No. I ain't done nothing. Tell that to Mr. Throgmorton. No. No. Throg. Lewis is upstairs. Here's the key. Smart man. Gracias. There's your good deed for the day. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Hombre, obviamente es mejor estar vivo. Bye. Vale, pues vamos a ir a buscar a Lewy este. What the? Get the... Oh. Supongo que será esta única habitación. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide.
¿Cómo ocurrió? Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouthers' bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. O sea que vienen del mar. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Vale, vamos a organizar lo del Palacio de la Mente. A ver, pues ya está. Lewis era consciente de su acto. Lewis tenía el
elegido lo de que tenía, lo de que estaba bajo control mental. Voy a ver qué es lo que pasa. Váyame a hablar con Lewis. Con Lewis, digo yo. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Gay to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more.
Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Vale, me han dado un revólver. Lo voy a cargar. Y voy a ver dónde está. Vale, el cuaderno. Tenemos que ir al norte de Coverside en el cruce Asher Road y Hoover Avenue. Vale, vamos a ir al mapa y vamos a ir a marcar esa zona. Hoover Avenue. Que creo que debería de ir primero al hotel, no sé. Vale. Hoover Avenue, aquí está. Con Asher Road, ha dicho. Sí, creo que es por aquí. Asher Road, sí, y Hoover Avenue. Vale, pues allí es donde tenemos que ir. Nos vamos a poner camino por allá. Dios, qué coño. Tío, qué feo. Lo que siquiera que sea eso. Te ha bicho. Cómo he podido llegar aquí. No sé, aquí esto es todo muy extraño. Pero bueno. Never again, they say. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Era obvio. Normal que se haya desmayado del chute. Crew of the Cyclops.
Semper Fortis, brothers. Vale, mi diario, primera parte. No sé qué es lo que hundió el USS Cyclo, solo recuerdo los gritos y el metal chirriando. El agua llenando la cubierta, mi dolor de cabeza. El peor que he tenido. Encontré en medio de las algas ahogándome. Un trozo de bote me ayudó a sobrevivir y llegar a la costa, una pequeña isla. Me encontraron encima muerto de hambre, medio loco y murmurando sobre unas ruinas antiguas. Sus habitantes, los oficiales, dicen que nada de lo que pienso que vi es real, pero mis recuerdos sí lo son. Mis extraños poderes que obtuve durante esa ordalía lo prueban. Encontré algo horrible en esa isla, algo viejo y oscuro y retante, y aún me atormenta. Ahí hay una carta. Nota de Jan Van Derber. Señor Reed, parece que ha esforzado en exceso durante su investigación para el señor Thornton. Perdone mi atrevimiento, pero le he llevado al débil Reed mientras estaba inconsciente. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. No siempre estaré para ayudarlo. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Señor, se le viste arrastrando cosas a la habitación. Tenga cuidado con el suelo o le haré pagar cualquier arañazo que deje. The door won't budge. ¿Se puede entrar aquí? Sí. ¿Qué coño? ¿Qué son estas cosas? Suelo. Oh, mira, he encontrado balas. Pólvora y casquillo. Voy a ver si puedo craftear algo. ¿Subí de nivel a todo esto? Sí, tengo un punto de conocimiento. Vale, voy a meter esto, cargador extra. Vale, sí puedo fabricar. Vale, me queda sin pólvora y sin casquillo. Pesadilla. He tapiado las ventanas y cerrado las puertas. Son solo hombres, los de la banda del rey de amarillo. Ya no pueden entrar aquí. Estoy yo solo. Yo y esa pesadilla. Solo un poco más y lo descifraré. Aquí cada cual a su rol. The door won't budge. Voy a subir por aquí arriba a ver qué hay. Sé que hay algo. Nada, aquí tampoco. Uy, aquí sí puedo entrar. Vale, sí, pólvora, pues eso siempre viene. Demasiada coincidencia. No hay faros. Los barcos se han perdido en el mar y ahora hay unos cuantos decorando las playas de la ciudad. Eso es una cosa, pero hay un tipo emprendedor en el puerto que contrata gente para rescatar a bancos. Está sacando beneficios. No puede ser una coincidencia, tengo que investigarlo. Vale. Pues creo que hemos descubierto una misión secundaria, si no me equivoco. Bueno, ya estamos con las cosas raras. No hay nada más por aquí. Aquí tampoco. Vámonos para abajo. Ay, es verdad, creo que se podía cambiar la ropa. Voy a mirarlo.
había visto. Redada contra inmuncianos. Número de ataques aumentando. Se han intensificado las redadas. Cada vez más inmuncianos están expuestos a abuso y asalto. A veces familias enteras aparecen muertas en sus casas. La policía está ocupada en el caso y ya han clausurado varios negocios ilegales de inmuncianos y han enviado a prisión a los dueños. Esta ciudad se merecía haberse librado de esa escoria ictiomorfa. Declara Robert, cabeza de la familia. Solo me arrepiento de una cosa, que ya hemos empezado demasiado tarde. Si no hubiéramos dejado nuestras obligaciones cívicas, mi hijo aún estaría vivo. Vale, que eso ha sido después. Lo publicaron mientras yo estaba en sí, aquí está. Vale, tenemos gabardina. Me voy a poner gabardina. Vamos para abajo. The door won't budge. Sí, es una hostia. Finally, you're awake. Gotta tell you, though, mister. Sí, ha hecho ruido. Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? Yeah, sorry about that. I don't really remember what happened, but I'll do my best. Yeah? Well, next time it happens, you end up sleeping under the bridge like the other newcomers. You're not exactly friendly with your guests. Aren't we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you... Ahora tabla de nota. No la final, Pues son así como lugares de encuentro, una polla de eso. Notas sobre señores de los mendigos. Darren creo que por fin encontrará sentido. Los lugares usan ciertos símbolos para marcar lugares especiales. Como bien sabes, lo he podido saber que es una costumbre que viene de antes de la inundación. Como señales de los mendigos de América hemos conseguido averiguar el significado. Habrá visto que el que tiene forma de H. Hay en alguna forma significa que es una casa que está habitada. El que parece una rejilla marca al hijo oculto de cosas útiles. Los que tienen forma de V son para zonas peligrosas, rodeadas de barricadas. Dicen que ahí se consigue un buen botín. El que aún no es descifrado es el que tiene forma de espiral. Prueba tú, y si ves cruz con los 3 KK, prepara el arma. Supongo que es una alusión a lo que todos estamos imaginando. A eso último en concreto. Otra nota, Walter. Que Kai te ayude. Si me entero de que vuelve a ir por la calle vendiendo alojamiento barato y asequible, puede vivir con que... Podría vivir con que alquilaras antros repleto de bestias, pero te estás comiendo mi beneficio. No cometas ese error. Sé que estás en la lonja y no te tengo... Y yo te tengo viviendo... Y yo tengo viviendo aquí a gente peligrosa que podría mandar a por ti. Perdón que me lío. Vale, pues nuestro siguiente destino es esto. No, eso. No, ¿dónde tenemos que ir? Sí, era la central de la expedición. Lo que había marcado. Que no sé por qué. Ah, sí, sí. A ver qué pongo el mapa. Voy a abrir la cabina que debe hacer rápido. Hostia, pues no he
abierto la otra cabina. Toma bugazo. Aquí la pintura. Guess I don't need the key. Da peligro buceo. Los buceos con síndrome de compresión pueden sufrir numerosos síntomas que van desde dolor, dificultad de movimiento, náuseas, vómito o desorientación. Pueden ocurrir síntomas agudos en los 10 primeros minutos después de amarrar, que va desde parálisis a ceguera, sordera, mareo, hasta confusión. Confusión o problemas generales. La parálisis y la insensibilidad pueden afectar a varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Are a few damp papers all that's left of the expedition? Someone smashed it beyond repair. Manifiesta de carga parcialmente quemado. Entregar los siguientes artículos. Greenhaven Bay, el viernes como tarde. Trajes de buzo, bombonas de aire, latas, efectos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar lo que sea. Me ha parecido escuchar algo. Sí. ¿Cómo te he visto? Se me ha hecho gastar 2 balas. Vale, casquillo. Guess this helmet's beyond repair. Caí ahí.
Grab the papers. Smash the rest. We don't have time to pick it. Stand back. Ay, fatal. Me fe ay regach. Ay, dagon. Otra cara mierda esta. Dale tú. Burn it all. Make sure you get the adverts. Time to figure this out. Obviamente primero la puerta que... We don't have time to pick it. Stand back. Grab the papers. Smash the rest. Ay, fatal. Me fe ay. Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. Joder con la... Ah, no, vale, eso es cuando completan la... Ah, no, que sí, que son misiones. Periódico quemado. Hay una. Ok. Estoy así leyendo un poco. Más por encima. Creo que tengo que ir a buscar los papeles aquí, puede ser. Vale, sí. Voy a eliminar esa. A ver si hay alguna cosa por aquí antes de ir. Ah, eso no es. Sí que hay un periódico. La Facultad de Antropología de Oxford da la bienvenida a su más reciente adhesión, Harriet Du, la brillante descubrimiento sobre el origen de la tribu Inuit, han añadido una página nueva al libro de la historia de la humanidad. Duke se embarca en una nueva expedición para con fortuna arrojar luz sobre el origen de la inundación y quizás también sobre aquello que está aún por venir, para arrojar luz sobre aquello que está aún por venir. ¿Qué coño? These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Formas de pecador. Los Sullivan y Bill Morgan, pecadores locales, informan de numerosas burbujas grandes y de una peste insoportable emanan del fondo. Le compré a Harvey una muestra de una sustancia extraña que flotaba en el mar. Afirma que la halló entre un montón de peces muertos y deformes. Se llevaron los peces para analizarlos. Varios lugareños hablan de una roca que se alzó del lecho marino. Hizo que la niebla brille con distintos colores. Los testigos se sintieron enfermos y mareados durante 2 o 3 días a partir del incidente. L.P. Stern sufrió quemaduras graves al retirar con el cincel parte de la roca en su suelo. Se han tomado muestras para analizarlo. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Esto es lo que pasa cuando uno investiga. Perdón, he dicho que iba a ver si podía crecer unas balas. Sí, de hecho podía hacerme una.
más cositas por aquí. Mira esto por ejemplo. Mira, más pólvora y más casquillo. Vamos a hacer otra bala de esto. Can't say I ever saw another shell like it. Eso de la piedra es cómo protegerse. Según nuestros datos, los lugares con actividad paranormal tienen influencia fuerte y anteriormente no identificada sobre la mente humana. Hemos preparado una lista de soluciones, incluyendo práctica de meditación, provisión de sedantes para prevenir casos de locura entre los miembros de la expedición. Recomiendo encarecidamente descartar los encantos, amuletos o símbolos religiosos que nos sirven de aplicar estos métodos de protección probados por la ciencia. Vale. Voy a seguir buscando cosas. Mira más cosas. Pólvora. Creo que puedo hacerme otra bala. No. Someone smashed it beyond repair. Pues yo creo que no hay nada más, ¿no? Por aquí. Bueno, vamos. ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Vale, sí, le doy ahí al periódico. Uy, se me ha hecho de ir. El periódico es... ahí. Don't do that again. Sí. What's your problem? The old papers are by the door. Take them and stop bothering me already. I think you've got me confused with someone else. Aren't you a newcomer? Yeah, I guess I am a newcomer. Charles Reed, private investigator. And I also need your old newspapers, the archive, to be exact. Ah, so you're the one who cracked the Albert Throgmorton murder case. Nice work. I'm Helen Bland. Say, can you do me a favor? Give me an exclusive interview. You won't regret it. The Oakmont Chronicle is the best newspaper for miles around. All right, I'll be sure to make some time for you, Miss Bland. Do you still want that interview? I got some time now, if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but tell our reader something more about yourself. Pues soy un detective de Boston. I'm a private eye in Boston. The situation in the port was a good use of my skills. Well, Detective Reed, I think you'll find our city has a lot of secrets, but people may not like you poking your nose in. Maybe we'll have the chance to work together later. Who knows? And now the big question. Why are you here? What brought you to Oakmont?
Pues estoy investigando. Currently, I'm tracking down the source of the psychic phenomenon that's been causing madness and visions all across the country. Ah, yes. It affected people here, but we were much more concerned with the flood. Though Robert Throgmorton sent an expedition. Yeah, and then hired me to find it. Ironic, don't you think? I think that's enough for now. I can't give the readers too much all at once. Thank you for your interview, Mr. Reed. My pleasure. Maybe I'll do something interesting enough to make the papers again. You never know. Pues nada. Adiós. See you later. Voy a dar una vueltecilla por aquí también. Menú necesitará diferentes archivos de la ciudad. Vale, tengo que buscar los del archivo, supongo. Voy a dar una vuelta. A ver si hay algo por aquí. A ver, siempre hay algo. Mira, perfecto. ¿Me dejará craftear? Sí, mira, tengo 12 balas. Bueno. Ya llevo 11. Algo interesante. No aparece. Ay, que hay más piso para arriba. Vamos para arriba. Me gusta ver todas las cosas en el mapa. Vale, esto te enfrenta. No tiene pinta de que haya nada. Mira, sí que hay. Los casquillos, muelle y puerta. Este es el último piso ya, ¿no? Voy a dar una vuelta. Joder, ¿cuántas te voy a decir? Vale, ya está. Aquí ya no hay nada más. Qué guarros son aquí la gente, macho. Podrían limpiarlo. Es verdad, la pista. Voy a buscar los archivos. A ver. Petición desaparecida. Periódico quemado. Después de la inundación. Distrito Greenhaven Bay. Voy a buscar para acontecimiento en curso. No. Nada. Por celebridad de trabajadores, sí. Anuncio del carguero. El carguero de tanta toneladas titanio está disponible para fletar. Completamente equipado para el transporte y el apoyo de empresas y exploraciones submarinas. A un precio de 70 balas de fusil o el equivalente a la semana. Se anima a los interesados en contactar a Jeremy Sander. Para los detalles se la puede encontrar en el muelle 3. Pues ahí es donde tenemos que ir ahora. Y el muelle 3, voy a quitar esto de aquí.
Bay, muelle 3. Vale. Pues aquí hemos terminado, vayamos para allá. Se ralentiza un pelín. Estaba ahí cargando. Y aquí tenemos una camina, creo. No me había parecido. What? Don't do that again. Puto policía. Vamos a ver un momento de la configuración. Que los tiros suenan muy raros, tío, como si estuvieran muy largos. Corriendo y ya está. Queda una zona pequeñita. Corran. No quiero saber nada de vosotros. Adiós. Viene. No, gilipollas, ¿qué hace? Mierda. No sé qué acaba de pasar aquí. Voy a curarme, tío. Fuck. Mierda. No debería de estar gastando balas. Vale, creo que era el mismo. Sí, sin duda era el mismo. Pues nada, ya que he hecho esto voy a limpiar la zona, ¿sabes? Y a coger cosas.
merezca la pena, tío. El desperdicio de balas. Oh, ala. Ella por ese sitio también en el que me había caído sin querer. Y voy a ver qué hay ahí. Mi alma de aventurero me puede. Nada, ya está, solo esto. Pues vaya a cagar. Esperaba algo más. En fin. Vámonos de aquí. He de desbloquear la cabina. Fuera, bicho. No soy capaz. ¿Qué pueden hacer de noche? No se ve. Vale, pues ya tengo este punto. Y vamos a ver qué nos encontramos en el puerto. Voy a recargar las armas. Vale, está el muelle. Dios, ¿qué pasa? Okay. At last. What's going on? Sea creatures swarmed over the piers. I hid here, but these walls won't stand up to them. Please help me. What creatures? What are you talking about? Wild beasts. They came to feast on the blood. They eaten the dead. Pues sí, estoy buscando esa. I'm looking for Captain Sanders. Is he here in the port? Did the creatures get him? I saw Sanders. Help me. I'll tell you what I know. Vale, vamos a ver. Allí. Vale, una menos. Creo que si le pego un palazo. Sí. Vale, pues voy a hablar con usted. Shot dead. Point blank. Bueno, ya estamos por acá. They emptied every chamber.
Still stinks of burnt powder. Joder con la visión, tío. Le voy a decir a este que ya está despejado de puerta. I've dealt with the creatures. Now, tell me about Sanders. He got back several hours ago. Those things, they came because of him. This Sanders, what kind of man is he? Newcomer. He seemed like a decent guy. Okay, captain. Treated his crew well. Vale. Vamos a ver dónde está Sanders. I gotta find Sanders. Where is he? Saw him get away. Just after the shooting. Ran for the pier. Didn't see where he went after that. Did you see anyone else from the expedition? No. Only Sanders. I'd bet my life no one else made it back. Nada, eso no tiene nada que ver. Aquí está con la otra. Pero creo que tengo para hacer para. Sí. No me da cuenta. Dios. Gotta be out of your head to do this to a man. Gotta be out of your head to do this to a man. They were in high spirits, and plenty of them were drinking. Contrato de fletamento por tiempo. Yo, el capitán Jeremy Sanders, receptor por la presente, admitir a bordo de mi nave Titania cualquier persona designada por Robert Thornton. El cargamento en el manifiesto anexo, así como proporcionarle la asistencia necesaria, incluyendo medicaciones, mediciones de profundidad y apoyo para la exploración submarina y la observación de la vida marina. Los servicios arriba mencionados se prestarán en lugares confidenciales de Code Bay. Una vez completada, el Titania se encargará de transportar a todos los pasajeros de Aquaman y se ha fijado una compensación de 70 balas. What? ¿Qué es esto? This would be a weird artifact in any collection. Cape Cod. There were marks here, but they've been erased. Supongo yo que habrá que hacer. Pero algo me falta que no se activa. Ah, vale, mira, sí, ahí está. The monsters sure didn't leave behind much. To the mayor with you!
drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? Creo que lo he visto. Ya después de eso se empezaron a pegar. You can't take me! Eat this! Let's get a handle on what actually happened here. No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum? To the mayor with you! Die! You can't take me! Eat this! For whatever reason, the crew went berserk. Only one man got away. Vale, vamos a ver que hemos reunido todas las pruebas. Sanders está herido. El práctico vio al capitán Sanders salir del puerto, el único superviviente de la pelea. Es un hombre que resultó gravemente herido en el hombro. El capitán Sanders es el hombre y está buscando asistencia médica. Voy a quitar esta pista. Supongo que habrá que ir al hospital. Ahí digo yo. The mayor's cursed these days. Ah, vale, que me había entrado ya. Pues lo que voy a coger va a ser el rápido. Por cierto, esto lo subiré como primer capítulo y nada, seguiré subiendo. Vale, aquí. Bueno, ahora vamos a What's your buscar problem? ahí por aquí. Sí, se han unido los cosas.
Pues lo puedo llevar. Estaba acelerando y de repente se ha... ¿Qué? Eso ha sido un bugazo. ¿Cómo derrapa la lancha, tío? Que un bote de mierda. Pero yo le digo lancha. Quick stare, newcomer. Get the truck out of here. Hemos llegado al hospital. Find something you like. Cheaper than the rest. Patient or visitor? Hold on. Let Dr. Grant guess. A visitor. Though you are a bit pale, you don't have a headache, do you? The usual. Nothing to write home about. Ah, a chronic headache sufferer. Fascinating. By coincidence, I was studying Helminth and their role in illness before the flood. Did you know that all of us are infected by Helminth? Your headaches could indicate that they have infested your brain. El minto, That's ¿sabes? news to me, Doc. Sounds serious. May I suggest you become a subject in my experimental medical program? I think I'll pass, Doc. I played lab rat in an asylum in Boston. Can't say it did a damn thing for me. Oh, what a pity. It seems as though your brain is already too damaged by the Helminth for rational thought. I'm looking for a man. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. Okay, this might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paperwork, but you're welcome to take a look at our archives if it means that much to you. It looks like hard work in these conditions. You need a hand? Well, yes, actually, but it may result in close contact with the wilds. Is that going to be a problem? I'm prepared to face men and beasts alike. Count me in. Ah, I can see it in your eyes. Well, I have taken it upon myself to study the wild beasts, but need more data to confirm two of my hypotheses. One concerns the multi-handed creatures, and the other, the vomiting humanoids. What have you found out about the multi-handed beasts? One of my patients saw them in his nightmares before the flood. I can't visit him, but he must know something. Those hideous wretches seem almost human. But what could turn one into such a monstrosity? Jim Bells, a patient of mine, was admitted to hospital with symptoms resembling cholera, but he turned into one of those things. Incredible. Here's the address. Find out what happened. Vale, o sea que tengo que ir a esa zona. Bye. Si no está muy lejos, voy a ir. Salvation Harbor.
está muy lejos. Está tanto en Salvatio. Ya iré. Bueno, voy a buscar los archivos. Por paciente. Vale, Green Haverbay, Peter Crowley, de varón de 29, las montañas quemaduras y heridas de metralla. Esto no es. Voy a quitar eso y voy a poner por cirugía. No sé, tío. Esto herido de Grige. Vale. Tío. Vale, está vale, que sí, con mucha pinta, pero que se le ha ido la castaña. Bueno, ahora vamos a buscar la vida en la vida. Flor 2 y 3. Segunda y tercera, Mira, a ver si está aquí. Yeesh. What happened to your shoulder? Some psycho in a bar brawl. Gun came out, he clipped me good in the shoulder. Something I can help you with? I'm just looking for someone. Captain Sanders. Captain Sanders? Never heard of him. I'm Joseph Willow. You should probably look somewhere else. That's funny. The records say you were admitted for an axe wound, just like a certain Captain Sanders got in the port massacre. Spill. Oh, to the depths with it. Who sent you? I'm asking the questions here, pal. Yeah, well, first tell me who you are.
Charles Reed, Private Eye. Throgmorton wants to know what happened to his lost expedition. So Throgmorton came looking at last. I knew someone like you would find me sooner or later. I think it'd be an understatement to say your expedition met with disaster. There are things that should never be found, Mr. Reed. I only wish I'd known that then. Maybe they'd still be alive. The scientists, my crew, none of them deserved what happened to them. Tell me what happened on the last dive. We had a system. The divers go down, then come up at a prearranged time. But not one surfaced that day. In the end, I sent a team to check. They returned with Albert, but all were half mad with fear. Did you know Albert Throgmorton made it to shore? Albert survived? Is he here? No. He didn't make it. He's dead as the rest. Murdered in the port. But what about the others? I don't know. My crew left them down there, underwater. I ordered a rescue attempt, but they threatened mutiny. What? You've got a good reason for leaving the expedition to die, right? You weren't there. Day after day on that ship, it was a horror, Mr. Reed. We saw things. Not one of us dared sleep. It was an expedition into cursed waters, mark my words. I was on the Titania before I came here. It seems you were all hitting the bottle pretty hard. Why? To stop them from rioting. To save them from despair. After those dives, anyone would turn to drink. So, the diving did a number on your crew. But what happened in the port? I don't know. They were calm until we docked, and then they lost it. And many good men lost their lives. What were you looking for underwater? The cause of all this. The stones, the flood, the monsters. The scientists found cracks on the seabed. They were working on some theory of how it connected to the madness. The ocean floor splits open, and that means hysteria on land. Really? We spent days over the cracks. We heard things. Saw things looking back at us. Could you take me out to where the last dive took place? No. You can't follow them, Mr. Reed. It's suicide. Worse than suicide. I'm a Navy diver, Captain. And with all due respect, I'm not afraid of boogeymen. I don't care. I'm not taking you there. And besides, you'll never follow them without proper equipment. Do you know where I can get a good diving suit? My men got theirs from a local factory. If you're that bullheaded, I'll write down the address. Where's the logbook from the Titania? Well, I had it with me, but I was all out of it by the time I got here. I remember the surgery ward. When I came round, my things were gone. Get better soon. Vale, se volvieron locos y por eso se empezaron a atacar. ¿Qué tienen el suelo roto? Oh, my stomach. I ain't never eaten leeches ever again, no sir. Let me rest. Lo que dijo era lo del glaciar. Vaya confirmación. Que está abajo en el sótano.
Take the patient's things and throw them in storage. What the... Mira, mini castillo. Bitácora del titanio. Lugar del accidente, la tripulación se queja de ruido, falta de sueño, los peces se comportan extraño. 22 de marzo. Hemos llegado a la tripulación, forma que sufre alucinaciones. El distribuidor Ron con suerte mantendrá la tripulación distraída. 23 de marzo. Hemos encontrado una cámara de aire en la caverna, cerca de los dientes del viaje, no lejos de la ciudad. Los científicos han descubierto muros antiguos, han pedido las cajas de instrumental. 24 de marzo. Enviado abajo a Tajante y Myers para que investiguen después de que bendiciera Plaza de Dimensión. 24, a ver si todo el mismo día. Tati y Myers han vuelto solo con Albert Zamoton, que ha perdido la cabeza. Su locura es perturbadora, desconcertante. 24, la tripulación ha arrastrado a Albert hasta un bote salvavidas. Intenté detenerlo y se han amotinado. No tengo ningún punto. Voy a mostrar el mapa. What? Vale, o sea que hay que llegar en lancha. Puerto de agua. Vamos, sí que vayan para ahí. Y así de con la cabeza. Stop it. Lo que no sé dónde será el de los dientes del diablo. Pues nada, voy a ir dejándolo por aquí. Mañana continuamos más. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente directo. Adiós. Por cierto, voy a guardar